बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं और आपकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ये लेसन इंतहाई तवज्जो और ध्यान से सीखेंगे। आप कहाँ रहते हैं? लई दोवे आबिता। आप कहाँ रहते हैं? लई दोवे आबिता। लई दोवे आबिता। आप कहाँ रहते हैं? मिलान रहता हूँ। मैं मिलान रहता हूँ। यो आबितो आ मिलानो, या खाली आप ऐसे कह सकते हैं आबितो आ मिलानो। मैं मिलान रहता हूँ, आबितो आ मिलानो। मिलान किस जगह पर? दोवे आ मिलानो। मिलान किस जगह पर? दोवे आ मिलानो, यानी मिलान कौन सी जगह है जहाँ आप रहते हैं। दुओमो चौक के करीब। विचिनो प्यासा दुओमो। विचिनो प्यासा दुओमो, दुओमो चौक के करीब। विचिनो करीब, नज़दीक। प्यासा चौक। दुओमो चर्च को भी कहते हैं। शहर के मरकज़ में अचेंत्रो चिता। शहर के मरकज़ में अचेंत्रो चिता। चेंत्रो चिता शहर का मरकज़, बिल्कुल सेंटर का मकाम। गिरदोनवा में इन पेरिफेरिया। गिरदोनवा में इन पेरिफेरिया, यानी जवाब देने का एक और अंदाज़ भी है कि मैं शहर के मरकज़ में रहता हूँ या शहर के बाहर गिरदोनवा में, इसके मज़ाफ़ात में रहता हूँ। इन पेरिफेरिया, इसके मज़ाफ़ात में, इसके मुलका एरिया में। उसके बाद आगे चलते हैं। कहाँ पैदा हुए? दोवे सेई नातो। दोवे सेई नातो या दोवे सेई नाता। आप कहाँ पैदा हुए? नातो मुज़क्कर के लिए और नाता मुअन्नस के लिए। शहर का क्या नाम है? कोमे सी क्यामा ला चिता। कोमे सी क्यामा ला चिता, शहर का क्या नाम है? नाम फैसलाबाद है। सिक्यामा फैसलाबाद। सिक्यामा फैसलाबाद, उसका नाम फैसलाबाद है। आपका नंबर ले सकता हूँ? पोसो अवेरे सुओ नूमेरो। आपका नंबर ले सकता हूँ? पोसो अवेरे सुओ नूमेरो। सुओ नूमेरो आपका नंबर, ये फॉर्मा दी कोर्तजिया के लिए है। आपका नंबर ले सकता हूँ। अगर यहाँ हो कि तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ, तो आपने ऐसे कहना है कि पोसो वेरे तुओ नूमेरो। आगे है क्यों नहीं, पर के नो। क्यों नहीं, पर के नो, यानी आपको नंबर देने में मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं। पर के नो, क्यों नहीं। आप लिख लें स्क्रीवी पूरे। आप लिख लें स्क्रीवी पूरे, यानी मैं नंबर बोलता हूँ, आप लिख लें स्क्रीवी पूरे, आप लिख लें। उसके बाद नेक्स्ट है, आप क्या काम करते हो? लेई के लवोरोफा। आप क्या काम करते हो? लेई के लवोरोफा, मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ। सोनो प्रोप्रियतारियो दी फाब्रिका, मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ। सोनो प्रोप्रियतारियो दी फाब्रिका, प्रोप्रियतारियो मालिक। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। सोनो कापो दी क्वा, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, मैं यहाँ का बास हूँ। सोनो कापो दी क्वा, क्या मैं मुलाकात कर सकता हूँ? पोसो इनकॉन्ट्रार्टी, क्या मैं तुमसे मुलाकात कर सकता हूँ? क्या मैं आपसे मुलाकात कर सकता हूँ? पोसो इनकॉन्ट्रार्टी, हाँ लेकिन आज नहीं। सी पेरो नो जी, हाँ लेकिन आज नहीं। सी पेरो नो जी, यानी आप मुलाकात तो कर सकते हो लेकिन आज मुमकिन नहीं है। पेरो लेकिन, नो जी आज नहीं। किसी और दिन, उन आल्ट्रो जियोर्नो, किसी और दिन, उन आल्ट्रो जियोर्नो। आल्ट्रो कोई और, जोर्नो दिन, यानी किसी और दिन मुलाकात कर लेंगे, लेकिन मुलाकात करना कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं। फिर रिपीट कर लेते हैं। आप क्या काम करते हैं? लेई के लवोरोफा, मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ। सोनो प्रोप्रियतारियो दी फाब्रिका,
میں یہاں کا مینیجر ہوں. sono capo di qua. کیا میں ملاقات کر سکتا ہوں؟ posso incontrarti. ہاں لیکن آج نہیں. sì però no oggi. کسی اور دن. un altro giorno. کسی اور دن. un altro giorno. اس کے بعد نیکسٹ ہے ماریا کون ہے کہ یہ ماریا. ماریا کون ہے کہ یہ ماریا. وہ سیکٹری ہے لے سیگریٹاریا. وہ سیکٹری ہے، وہ سیکٹری کا کام کرتی ہے لے سیگریٹاریا. کھانے میں کیا ہے؟ cosa c'è per cena. cosa c'è per cena. کھانے میں کیا ہے یعنی رات کے کھانے میں. cena رات کا کھانا. چکن بریانی ہے پولو con riso. چکن بریانی ہے پولو con riso. آپ کو پسند ہے lei piace. آپ کو پسند ہے lei piace. ہاں میں اس کا دیوانہ ہوں. sì sono pazzo di questo. ہاں میں اس کا دیوانہ ہوں. sì sono pazzo di questo. sono pazzo میں دیوانہ ہوں. di questo اس کا یعنی میں اس کا بہت ہی زیادہ شوقین ہوں. اگر کسی چیز کو حد سے زیادہ آپ پسند کرتے ہوں تو آپ یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ sono pazzo di questo. میں اس کا دیوانہ ہوں، یہ مجھے انتہائی پسند ہے. اس کے بعد نیکسٹ جملہ ہے چھٹی کب ہے. چھٹی کب ہے quando è festivo. quando è festivo چھٹی کب ہے یعنی آپ کس دن چھٹی کرتے ہیں. جمعے کے دن giorno di venerdì. giorno di venerdì جمعے کے دن یعنی میں جمعے کے دن چھٹی کرتا ہوں. giorno di venerdì. اگر جہاں ہو کہ اتوار کے دن آپ نے ایسے کہنا ہے giorno di domenica. giorno di domenica اتوار کے دن. آپ کو تیراکی پسند ہے lei piace nuotare. آپ کو تیراکی آپ کو سوئمنگ کرنا پسند ہے lei piace nuotare. piace nuotare تیراکی پسند ہے. ہاں اکثر تیراکی کے لیے جاتا ہوں. sì vado spesso a nuotare. ہاں میں اکثر تیراکی کے لیے جاتا ہوں. sì vado spesso a nuotare. sì ہاں vado جاتا ہوں spesso اکثر a nuotare تیراکی کے لیے سوئمنگ کرنے کے لیے یعنی میں اکثر سوئمنگ کے لیے جاتا ہوں. بارش کا موسم کیسا ہے come tempo di pioggia. بارش کا موسم کیسا ہے come il tempo di pioggia. come il tempo موسم کیسا ہے di pioggia بارش کا. non mi piace tanto کچھ زیادہ پسند نہیں. non mi piace tanto مجھے کچھ زیادہ پسند نہیں یعنی بارش کا موسم مجھے کچھ زیادہ اچھا نہیں لگتا، مجھے زیادہ پسند نہیں ہے. میٹھے میں کیا ہے cosa c'è in dolce. میٹھے میں کیا ہے cosa c'è in dolce. فروٹ والا کیک ہے una torta di frutta. فروٹ والا کیک ہے una torta di frutta. یہاں سے کیا چاہیے cosa vuoi da qua. یہاں سے کیا چاہیے cosa vuoi di qua یعنی اس جگہ سے یہاں سے یہ جو دکان ہے یہاں سے آپ کو کیا چاہیے cosa vuoi di qua. دو عدد پینٹیں un paio di pantaloni. un paio di pantaloni دو عدد پینٹیں چاہیے. اب مسئلہ کیا ہے ora che problema c'è. ora che problema c'è اب مسئلہ کیا ہے. میرے پاس صرف کارڈ ہے وہ solo tessera. میرے پاس صرف کارڈ ہے وہ solo tessera یعنی مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس کیش نہیں ہے صرف کارڈ ہے وہ solo tessera. آپ کو پھول پسند ہیں lei piace fiori. lei piace fiori آپ کو پھول پسند ہیں. مجھے گلاب کے پھول پسند ہیں mi piace fiori di rose. مجھے گلاب کے پھول پسند ہیں mi piace fiori di rose. fiori di rose گلاب کے پھول یعنی مجھے باقی پھول تو نہیں لیکن گلاب کے پھول ضرور پسند ہیں.
آپ میری مدد کر سکتے ہیں. Lei puoi aiutarmi. Lei puoi aiutarmi. آپ میری مدد کر سکتے ہیں. Sì, certamente. ہاں یقینی طور پہ. Sì, certamente. ہاں یقینی طور پہ. باہر کب جانا ہے؟ Quando vuoi uscire. باہر کب جانا ہے؟ Quando vuoi uscire. میں بہت مصروف ہوں. Sono molto occupato. میں بہت مصروف ہوں. Sono molto occupato. یعنی ابھی اس وقت ممکن نہیں ہے کیونکہ میں بہت ہی مصروف ہوں. Mi dispiace. مجھے افسوس ہے. میں معذرت چاہتا ہوں. تو دوستو آج کے لیسن کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. Amici, finiamo la lezione di oggi qua. Speriamo che avete capito molto bene questa lezione. Ci vediamo con nuova lezione. ملتے ہیں بہت جلد نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. arrivederci. Addio.